विश्रामगंज अस्पताल की डॉक्टर संगीता चौधरी ने बुधवार सुबह विश्रामगंज अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद 60 वर्षीय पद्ममाला का शव उनके परिवार को सौंप दिया, जिन्हें उनके धार्मिक भाई ने मार डाला था। लठिया छरा के कीर्ति ठाकुरपारा इलाके में पद्ममाला के शव का घर लाए जाने के बाद से ही आंसुओं से भरा माहौल शुरू हो गया। आखिरी बार पद्ममाला को देखने के लिए गांव भर से लोग एक एक करके आने लगे। पूरे गांव में मातम का साया छाया रहा। पद्ममाला का अंतिम संस्कार उनके अपने धार्मिक संस्कारों के अनुसार किया गया। 60 वर्षीय धार्मिक बहन पद्ममाला देवर्मा को उनके घर में आमंत्रित करने के बाद उनके धार्मिक भाई ने हत्या कर दी। घटना विश्रामगंज थाना क्षेत्र के लठिया छरा कीर्ति ठाकुरपारा इलाके की है। आरोपी सुबल देवर्मा को विश्रामगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को हत्या में प्रयुक्त आरोप धारा 302 के तहत विशालगढ़ अनुमंडल न्यायालय को सौंप दिया। मैडम, আপনি তো বিশ্বগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসক। হ্যাঁ, নমস্কার, আমি ডক্টর সঙ্গীতা চৌধুরী। কালকে রাত্রেবেলা প্রায় 7টা নাগাদ পুলিশ ডিজিজ পদ্মমালা দেববর্মাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। ওনার একটা লেগ ইনজুরির একটা হিস্ট্রি আছে, তো ওটাতেই এরপরে মানে পেশেন্টটা এক্সপায়ার করে। পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি এর আগের দিন রাত্রেবেলা আমাদের হাসপাতাল থেকেই হাঁপানিয়া রেফার হয়। সেখান থেকে পেশেন্টকে অ্যাডমিটের জন্য বলা হয় এবং এইচএমসিতে রেফার করা হয়। ওরা রেফার না করে বাড়িতে নিয়ে যায়। তো বাড়িতেই যেহেতু হিউজ ব্লাড লস, এরপরে হয়তো বা কিছুটা শকেও চলে গেছিলো পেশেন্ট, ওরা তো অতটা ডায়াগনোসিস করতে পারেনি। বাড়িতেই পেশেন্টটাকে রাখা হয় এবং বাড়িতেই পেশেন্ট এক্সপায়ার করে আর কি। তো যাই হোক, পেশেন্টকে এরপর ডিজিজ বডিটাকে নিয়ে আসে পুলিশ আমাদের এখানে। আজকে তো পিএম করা হলো, আর সমস্ত টক্সিকোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য ভিসারা পাঠানো হয়েছে। দেখি রিপোর্ট আসলে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হবে। ময়নাতদন্ত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, পোস্টমর্টম কমপ্লিট। এখন আমরা বডি হ্যান্ড ওভার করে দেবো। কোন হসপিটাল ম্যাম? বিশ্বনাথ।